Ha? Di wala akong kumain sa Friday. Meron. Di dali lang nito. First, Next, sige. Next. Next. tatay ka talaga yan kasi dalawa na lang, di. Okay, very good. Dali lang eh. Yabo. Di pwede ako mag-study nito. Yes, after. Sige. Pipicturean mo ba ako? Opo. Sige na, bilis na. Tama, 16? Tama. Di ba, also lang 13, 14, 15, 16? Tama. Game. Yeah. Very good. 11? Ay, mali ba? Ano ba dapat? Mali pala ako. Game, next. Ito na muna. Tama? Tama. Eight plus 3 equals? Ah? 8 plus 3? Hindi ko alam. Ayun, tingnan mo. Plus 3 equals 11. Very good. Mali ka. Ba't mo ako pinipicturean? Wala lang. Kasi gwapo ako. Gwapo ka ba? Kapal naman ang mukha mo. Tama to, 8. Yes. Last. Bilis lang ah. Baka magulat si teacher niyan. Wala pang 15 minutes oh. Pag yung longhand, Oo, bilisan mo. Kaya bilisan mo. Dapat 15 minutes. Go. paano ito? Yes, after. Game. Go. Mama, 17? Very good. Next. Wala. Dapat yung short hand, because of Yes, bilisan mo nga eh. short hand. Long hand. Go. Sige na. 45 eh. Okay nga, go na nga eh. Hindi naman, 45 club naman yun eh. Oo na. Yes, basta tuturuan kita niyan. Sige, go. What?
Last one. Go, Enzo. Sumabog na ako tuloy. Di 12 na, oh. Yes. Faster. Ting, 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 ting. Ah. Tapos ito, 2014, 15. Naman 2014, 15, 16. 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 14, 14, 15, 16, 17, 18. Yes! I'm free! You're not free. You're not done yet, ah. Ayun, oh, anong you're free? I'm back. You're free. I'm free! I love you. Walang I love you si Didi. I love you too. Aray.